Hari ini kita macam saya sebut tadi dan seperti yang dijadualkan kita akan discuss mengenai respiratory system in humans and animals. We have discussed about what what is the process of cellular respiration. Kita dah tengok fermentation, aerobic respiration dan juga anaerobic respiration. Sekarang ni kita nak tengok apakah struktur yang terlibat dalam sistem pernafasan atau sistem respiratory, dan kita nak tengok breathing mechanism lah. So many of the contents here are discuss in Form 3 syllabus. Kita ada discuss content dalam chapter ni banyak dalam syllabus Form 3. So hopefully it can help you, our discussion today akan bantu untuk kamu recall jugalah. Dan sebenarnya rasanya dekat sekolah pun kita dah discuss dapat ni kan, sebab most teacher dia dah sampai dekat nutrition. Okay, so untuk chapter 8 ni bermula dengan kita kena faham dulu kenapa kita perlukan respiratory structure. So kalau kita nak compare unicellular organisms dengan multicellular organisms, unicellular organisms has a large total surface area to volume ratio. Maksud dia apa? Maksud dia ialah the whole body of a unicellular organisms are exposed to the environment. Seluruh badan ameba boleh buat exchange of gases. Seluruh badan paramecium, tak kisahlah bagaimana, atas, bawah, tepi, kiri, kanan, semua boleh buat exchange of gases ke, exchange of nutrient ke dan lain-lain. Tetapi when we take a look at multicellular organisms, even for us, not all cells are exposed to the environment. Even kalau kita tengok dekat kulit kita sendiri pun, kulit kita pun ada many layers of cell, kan? So, even in at the outermost surface of our organ, organ yang paling luar ni pun ada banyak layer, ada juga sel yang tidak terdedah kepada persekitaran untuk buat exchange of gases. Apatah lagi organ-organ lain macam otot dan sebagainya. So to further discuss about the relationship between size of cube and total surface area per volume ratio, kita ada cube kat sini. Okay, ada table yang kita nak cuba selesaikan. Okay, sekejap ya, saya masuk student. Saya masuk kamu punya padlet dulu as a student. Okay, saya tunjukkan dulu satu cara nak kira. Okay, ya. So, if we take a look here, kita tengok cube yang kecil sekali ya. So, untuk cube yang kecil sekali, kalau kita tengok kat sini, okay ya. Sekejap ya. Okay. So, untuk sekejap ya. Untuk surface area, kriteria ni kita biarkan, tak kisah. Okay, untuk surface dia saja, surface area dia saja, kalau kita kira, okay, dia punya surface, kecil sangat lah pula, sekejap ya. Kalau kita nak kira, satu surface adalah, kalau kita tengok dia punya side, since this is a cube, semua side dia dia punya panjang dan lebar dan tinggi semua sama sebab dia cube kan. So kalau kita, katalah kita nak kira surface area dia. So surface area dia ialah satu, kecil sangat pula, kejap saya besarkan sikit, ish. Sekejap alright. Let me put it this way, kejap ya. Sebab kecil ya. Okay. Alright. Okay ya. Okay, size dah okay. Okay, surface area. So, untuk surface area, satu surface equals to, dia punya luas dia ialah 1 kali 1 cm kan? 1 cm kali 1 cm. Kali 1 cm.
Lepas tu, itu luas untuk satu surface. The total surface that a cube has is ada 6 surface, kan? Dia ada 6 permukaan. So, 1 kali 1 adalah dia punya luas untuk satu permukaan, 1 cm square. And then, this 1 cm square ni ada kita kali 6 sebab ada 6 permukaan. So, nilai dia ialah 1 cm square. So, bila kita tengok pula dia punya volume, kalau kita nak kira volume macam mana? Kita kira volume 1 cm kali 1 cm kali 1 cm. Sama dengan 1 cm cube. Okay, 1 cm itu dia punya isi padu kan. So kalau kita ambil nisbah surface area to volume ratio, meaning kita kat sini nak buat, kita dah tahu surface area dia 6 cm square divide by volume dia 1 cm cube. So dia punya surface area to volume ratio ialah 6. Cuba kamu kira untuk cube yang yang tengah-tengah ni dengan cube yang sederhana besar dengan cube yang paling besar. Berapa nilai total surface area to volume ratio yang kamu dapat? Okay. So daripada nilai tu, daripada value tu kita akan dapat, kita boleh dapat ratio untuk ke semua size. Okay. Okay, almost there. Okay, saya nampak dekat situ dah ada yang dapat surface area to volume ratio for the middle cube is 3. Bagus. Bagus. Okay. Okay ya. Tak ada unit pun tak apa ya sebab nisbah tu tak perlu, tak ada unit lah. Tak ada unit pun tak apa.
Okey, satu lagi. Boleh jom kita kira. Okey. So, berapa tu untuk cube yang ketiga tu kan? Surface area dia, okey saya dah nampak kat situ ada seorang dah dapat 54, very good. Okey, volume dia, berapa volume yang besar sekali tu? Yes, 27, very good Intan. Okey, Intan dah dapat 27. Right. Okey. So, di um, okey, di Google Meet sekarang saya gabungkan dua jawapan yang lengkap lah. Alright. So we can see there untuk cube yang paling besar, surface area dia ialah 54 and the volume is 27. And when we divide the two, the surface area to volume ratio is 2. For the middle cube, the surface area is 24 while the volume is 8. So the surface area to volume ratio is 3. Dan yang last kali tu cube yang paling kecil tu surface area to volume ratio is 6. So ini yang sebenarnya saya nak tunjukkan kepada anak-anak. Semakin kecil saiz sesuatu organisma, macam cube yang macam ameba. So ameba ni macam organisma yang ada satu cube lah. The whole cube is exposed to the environment. The whole cube can do gaseous exchange with the environment. Cuba kalau kita tengok pada cube yang tengah-tengah. There are certain surfaces that is not exposed to the environment. Apatah lagi dalam cube yang paling besar. Cube yang paling besar tu, we know that there are even cells that does not have any surface in contact with the environment. Most of the blocks tu at least adalah 2 hingga 3 surface exposed to the environment. Tapi ada juga cube yang dalam cube yang paling besar tu ada juga cube-cube kecil dia yang langsung tidak terdedah kepada persekitaran. Therefore, the middle cube and the big cube, the middle cube and the cube on the left represents multicellular organisms. Since not all cells are exposed to the environment, we multicellular organisms require specific systems to obtain gases from the environment to get to our cells and to remove waste material, remove excrete product of respiration macam carbon dioxide, water vapor from the cells to the external environment. So as this is what I wanted to show you, the smaller the organism, the higher the surface area to volume ratio. Okay, so apabila kita discuss mengenai adaptations of respiratory structure for efficient exchange of gases in big organisms, ada 3 kriteria yang kita akan tengok walaupun organisma tu berbeza-beza. Pertama ialah kita akan cari kriteria yang pertama ialah very thin. So itu kriteria yang pertama. How the criteria assist respiration? A thin respiratory structure that is usually one cell thick allows atau enables atau facilitate the diffusion of respiratory gases. So ciri yang pertama, criteria of structure, thin respiratory structure. How the criteria assist the respiration? A thin respiratory structure is only one cell thick. Kita kena sebutlah one cell thick tu atau one thick cell tu allows the diffusion atau facilitate diffusion of respiratory gases. Bolehkah kamu nyatakan
the other two criteria for respiratory structure selain daripada nipis atau thin. Okay, selain daripada nipis, apa dia lagi? Okay, that is good. The second criteria I can see here is moist. Yes, banyak permukaan-permukaan dalam different organs in our body requires a moist surface area so that easier for substances to dissolve. So in the case of the alveoli atau in our lungs, the lungs have to be moist to enable respiratory gases to dissolve first into it kan. Kalau kamu tengok tip-tip orang bagi tip-tip untuk kecantikan, tip-tip untuk pakai produk kan, dia selalu bagi antara tip dia ialah apa selepas cuci muka tu make sure that our face is still a bit moist so that whatever we put after that serum ke apa moisturizer ke it can be absorbed it can be absorbed better sebab moist surface enables the substances to dissolve first. Sama juga bila kita belajar digestion lah. So the surface of the alveoli pun is moistened by mucus kan, dilembabkan oleh mucus, also allow easy absorption of digested food kan. So banyak tempat pada permukaan badan kita, dalam organ badan kita adalah moist. And finally, the last one I can read here is it is covered by a network of blood capillary. Bagus, pandai. Kecuali insect lah, because insect does not have blood circulatory system. So network of blood capillaries ni enable efficient atau fast delivery atau fast exchange of respiratory gases. Pandai, very good. Okay, so bila kita discuss kesemua apa kesemua binatang-binatang, organisma-organisma lain nanti kita sentiasa akan tengok tiga lah. Dekat mana dia thin, dekat mana dia moist dan dekat mana covered by network of blood capillary kecuali in insect lah. Alright. Sekejap ya. Sekejap. Saya rasa tadi saya ada hantar satu. Oh, tak hantar. Saya duk ingat saya dah hantar gambar. Rupanya belum Okay, so let's take a look at one here. Okay. Okay ya. So ada 3 kriteria yang kita sentiasa look out for lah. Walaupun kita cakap pasal ikan ke, pasal frog ke, semua pun ada 3 kriteria ni kecuali insect. So speak of the devil, the first respiratory structure yang kita nak discuss ialah insect.
So untuk insect, okay, tadi siapa yang tak sempat update tadi, saya ada bagi salinan dalam Telegram ya. So insect respiratory structure and its adaptations. So there are several structures here that I have highlighted. Okay, first of all, mari kita kena pasti kat sini. Okay, yang macam balloon tu adalah air sacs, especially for big insects, because since the mm, there is no heart to pump blood, sebab memang dia tak ada blood circulatory system pun. So they have dedicated structures here that can contract, that can increase or decrease in volume to enable to fasten the movement of gases. Itu air sac lah. Bagaimana pula dengan trachea? What are the adaptations of trachea? And then what are the adaptations of tracheal that assist in respiratory, in exchange of respiratory gases? And then bila saya highlight dekat spiracles tu, apa function spiracles? And then pada satu petak dekat bawah tu, itu adalah untuk sifat-sifat antara, sifat-sifat tracheal juga. Okay, sifat-sifat tracheal jugalah. Sekejap ya, saya highlight kat sini. Okay, sekejap ya. Okay, let me see here. Okay, saya buat kat sini ya. So, petak kuning di atas ni dengan petak kuning di bawah ni, kedua-duanya, okay, saya highlight kat sini ya. Petak kuning dekat atas dengan bawah ni, kedua-duanya adalah adaptation for tracheal. Okay, kedua-duanya adalah adaptation for tracheal ya. So, bolehkah kamu lengkapkan bahagian ni? Untuk trachea, apa dia punya adaptations? Mungkin berkaitan dengan kriteria yang kita sebut tadi, thin ke, apa lagi, moist ke, ada tak kriteria kat situ berkaitan dengan trachea misalnya? Atau untuk trachea, atau untuk tracheal, apa ciri-ciri tracheal kat situ? Tengok bilangan dia, cabang-cabang dia ada banyak. Apa kelebihan ada banyak-banyak cabang tu misalnya? Lepas tu, apa lagi selain daripada bilangan dia, apakah lagi ciri-ciri pada tracheal dan sebagainya lah. Oh right, very good. Okay, I can see that you have identified yang 3 ciri yang kita sebut tu, thin, moist, large total surface area, itu semua ada pada tracheal. Very good. So the wall of tracheal, the wall of tracheal is very thin. It is moist. Thin untuk apa? Moist untuk apa? And then there is a large amount of tracheal that is connected directly to the body cells kan. Jadi gases exchange tu berlaku direct kepada body cells, sebab tu insect tak perlu darah. Tak perlu ada perantara darah, sebab gases tu terus sampai kepada body cells. So there is a large amount of tracheal inside the insect's body to provide a large surface area for gaseous exchange. Bagus, okay. So tracheal settle. Kita dah jumpa dah 3 karakteristik tersebut lah. Tetapi ada juga komponen-komponen lain pada insect
insect's tracheal system that facilitates the exchange of gases. Okay, sebagai contoh, macam yang ditulis, sekejap ya, saya nampak kat sini ada dua orang tulis, ada dua jawapan dekat sini. Okay, so sekejap ya, where is it? Alright, saya besarkan sikit. Okay, so okey, kedua-dua Rabiatul dan Sarah mencadangkan yang spiracles ni are the small pores located at the thorax and the abdomen which allow the intake of air into the air tube system. So combination jawapan Sarah dan Rabiatul ni adalah satu explanation yang lengkap. Apakah adaptation dia? Apakah dia punya function? So adaptation dia ialah dia punya location lah. Spiracles ni are the small pores on the thorax and the abdomen. That is the adaptation. The function dia adalah untuk allow intake of air into the trachea atau into the tracheal system atau into the air tube system macam yang ditulis oleh Rabiatul ni lah. Alright. So the combination of the two ni adalah dua explanation yang baik mengenai the function of spiracle. Okay ya. So saya screenshot dulu yang ni. Okay. Alright. Saya share ya. Spiracles. Function of spiracles. Oh sorry. Adaptation and function ya. Saya tambah sikit. Adaptation and functions. Okay. So for the next part. Okay. Bagaimana pula dengan trachea kan? So trachea ni. Okay. Mari kita tengok what you have elaborate on trachea. Okay. Saya nampak idea Nurin ni is on the right track. Also Sarah pun on the right track also. Okay. So apa yang Sarah dengan Nurin tulis ni ya, sekejap ya, saya highlightkan dekat sini. Okay. You have the right ideas. Okay. Pertama ialah daripada submission Nurin, okay, dia punya idea ialah basically trachea ni dia ada banyak cabang. So cabang-cabang ni lah yang menghasilkan trachea. So the trachea branches out to form tracheoles. Jadi it allows the intake of air. Kejap. It allows the intake of air tube system into the tube system directly to the body cells. Tambah sikit kat situ ya. It allows intake of air into the air tube system directly to the body cells. So apa yang idea daripada Nurin ni? Okay, disebabkan trachea can branches out to form tracheoles, fungsi dia macam tadilah, iaitu to provide a large surface area for exchange of gases. So untuk trachea, dia punya karakteristik ialah it can branch out into finer atau branch out jadi bercabang to form tracheoles. So this large number of tracheoles provide large total surface area for gaseous exchange. Okay. So so that's basically itulah structure and adaptation for insects. Tiga karakteristik yang kita sebut tadi, large total surface area for exchange of gases disebabkan oleh tracheole banyak. Number one. Number two,
The tracheal is very thin. It is only one cell thick to allow a faster diffusion of gases. And it is also moist. The end of tracheal, hujung tracheal tu ada moisture dekat situ to allow respiratory gases to dissolve into the moisture before uh, moving to the body cells atau from moving into the tracheal apabila sebab berlaku exchange of gases kan. Okey, sekarang mari kita tengok ikan pula. So, untuk ikan, oh, kejap ya. Ikan ni, dekat ikan ni tak ada pula dia punya prompt ya. Kejap ya. Okey, saya tambah. Okey, untuk ikan, structure yang kita nak tengok dekat sini, yang kita kena fokuskan dekat sini ialah the structure lamella. Because the structure lamella is the functional unit, is the part that actually do the gaseous exchange. So semua perkara-perkara yang kita sebut tadi, macam thin, moist, large total surface area, itu adalah ciri-ciri yang ada pada lamella. Okey, Alhamdulillah. Sekejap ya, saya share balik. Okay, so okay, saya discuss kembali. So as I mentioned before, the three characteristics and the three characteristic that we have discussed initially, thin, moist dengan large network of blood capillary tu semuanya ada pada lamella. Tapi macam mana kita nak cerita ya? Okay, and what is the function of gill arch? Okay, apakah fungsi gill arch? Okay, sekejap ya. Saya show responses first. Okay, and then yes, sudah nampak kat situ.
Alright, I can see here. Okay, sebagaimana yang kita tahu, bahagian gills atau insang ni warna merah. And what you have mentioned here is very true. The lamella membrane is supplied with many blood capillaries. Bagus, betul. So, since it is supplied by many atau large number of blood capillaries, it ensures atau it facilitate faster exchange of gases. Sebab banyak kan? Okay, very good. Mari kita tengok dekat sini ya. Okay. Mari kita tengok dekat sini. Network of blood capillary sudah ada. Okay, mari kita tengok pula dekat mana kamu cerita tin tu ya. So, kat mana kita nak cerita tin? Juga dekat lamella membrane. Very good. It is thin. To enable faster exchange of gases jugalah kan. Okay. Moist tu macam mana dia achieve moist ya? Oh yes. Thin and flat projections. Yes, I agree with you. Memang dia selain daripada dia nipis, dia flat dan satu lagi ialah bilangan lamella ni numerous, ada banyak. Bukan saja ada banyak blood capillary tapi juga bilangan lamella tu sendiri ada banyak. So bila ada banyak lamella ni, it increase the total surface area per volume for exchange of gases. Bagus, betul tu. Okay. Alright. So large number tu dah ada Alright, and then I agree with you. The function of gill arch is to support the filament so that the position of the filament tu position yang optimum lah, to enable optimum exposure to water for exchange of gases. Itu function of gill arch lah. Okay, saya lihat sampel jawapan mana yang ada dekat sini. Okay, thin and flat. Satu sampel jawapan kat sini ya. Okay, thin and flat ada. Many blood capillaries pun ada. Very good. Okay, sekarang ni kita tengok pula the next organism. Okay, untuk siapa yang tak sempat, ada satu sampel jawapan pada ni ya, pada Telegram ya. Puteri tak boleh nak masuk PDF ya? Nak saya bagi yang PDF ke? Are you okay Puteri? Saya ada lampu. Oh iya ke? Oh okay. Sebab dia tak keluar dekat ada. Okay. Sorry. Sebab ada astaghfirullahalazim. Okay. Dia lambat update kat sini. Thank you Puteri for your response. Okay, so untuk katak pula, now masa kita belajar dekat form 3, kita hanya cakap pasal skin. Tapi sebenarnya frog juga depends on the lungs for exchange of gases lah. So, but the lungs of the frog is less evolved sebab dia tak ada belon-belon kecil macam kita. Kita punya lungs ada belon-belon kecil called alveoli, tapi untuk lung dia punya inner parts of the lungs tu ada banyak partition. So partition tu kita nampak sebagai the lipatan-lipatan atau the foldings inside the lungs, the surface of the inner parts of the lungs. So bila kita jumpa je struktur yang berlipat, most of the time is to increase total surface area lah. Okay, kemudian macam biasa, the lungs is very thin, only one cell thick, to facilitate atau make it faster for gas to diffuse from
the lungs to the blood circulatory system and vice versa. And then lungs are also very is moist because it allows respiratory gases to dissolve first, and it is red because it is rich with blood capillaries to facilitate faster exchange of respiratory gases. Untuk katak kulit katak pula, okey, kulit katak ni dia sangat nipis dan dia right underneath the skin has numerous blood capillaries. And then kulit katak ni, kalau kita tengok katak, kita selalu nampak katak ni kulit dia nampak berkilat because the skin is very moist. So katak dia guna respiration via skin when it is in an inactive state, but most of the time kalau dia bergerak, dia perlu melarikan diri ke, dia perlu perlu bergerak dari satu tempat untuk menangkap mangsa ke, so dia akan gunakan respiratory structure lungs lah. Okay, untuk humans ni pula, jom kita discuss what are the adaptations in terms of number of alveoli. What is the characteristic of alveoli in terms of the numbers that increase atau that facilitates exchange of gases. In terms of alveoli wall, apa dia punya ciri-ciri yang menyebabkan yang facilitate respiration dan seterusnya lah. Okey, contoh dekat situ saya bagi satu, alveoli is moist to allow respiratory gases to dissolve easily. Moist dah ada ya kat situ. Dekat ciri yang ketiga tu saya dah nyatakan moist. Apa lagi karakteristik lain yang kita boleh letak in terms of the number of alveoli, the wall of alveoli dan sebagainya lah. Alright, very good everyone. Okay, nombor satu, number of alveoli. Alveoli ada banyak. Okay, so since there is a lot of alveoli, so it increase the total surface area for exchange of gases. Kan, bilangan dia banyak, size dia pun kecil kan. And then the wall of alveoli is very thin, only one cell thick to increase exchange of respiratory gases. Bagus. Okay, atau kita juga boleh sebut faster rate of gases exchange pun boleh ya. Okay, and then
untuk blood capillaries, okay, kita punya lungs is red in color because it is surrounded by a large network of blood capillaries to facilitate faster, to facilitate a higher rate of gaseous exchange between the lung and the blood misalnya. So mana-mana explanation yang sesuai pun boleh, yang make sense tu boleh. Tak semestinya betul-betul ikut dalam textbook. Okay, mana-mana yang make sense pun boleh ya, tak ada masalah. Okay, so saya screenshot juga satu sampel jawapan dekat sini sebab kita ada ahli yang kelas malam ni clash dengan jadual sekolah dia. So saya kena share lah jawapan kat sini. Alright. Okay. So mari kita cuba satu contoh soalan yang berkaitan dengan respiratory structure in organisms ya. Ini soalan berkaitan dengan katak. So, katak ni adalah this picture shows a frog covered in oil that sits on a plant in an oil contaminated swamp in Quito. So can you explain the effects of oil pollution on the frog's respiration? Okay, macam kita sebut tadi, frog ni dia buat gaseous exchange menggunakan dua organ yang berbeza kan. So apakah kesan bila salah satu organ tu dilitupi dengan minyak? Okay. Apakah jadi pada respiration rate dia misalnya? Okay, respiration rate dia jadi makin bagus ke, kurang ke? Yes, okay. Bila kita dapat soalan yang macam ni, soalan yang tanya pasal kesan kepada any process, kita bagi tahulah dari segi proses tu jadi lagi cepat ke, lagi lambat ke dan sebagainya. Okay, that is a good introduction to your answer. Okay. Yes, very good. I can see here from the Sarah's idea. Oil will block the gases from being exchanged at the skin. Okay, good. Okay. Nurin kata gaseous exchange become inefficient. Boleh. Okay. Because respiratory gases cannot dissolve in the skin easily. Yes, that is a good point too. Bagus. Less moist. That is very true, Rabiatul. Good. So kita dah ada 4 point kat sini ya. Nombor 1, respiration rate dia terganggu atau it becomes respiration dia inefficient ke, atau respiration rate decreases ke, atau reduce respiration ke, atau respiration become less efficient ke. Boleh mana-mana satu ya. Nombor 1. Nombor 2, I like it when you say the skin becomes less moist. Okay. The skin becomes less moist. That is very true. Sekejap ya. Okay.
Number 2. Number 3, ada juga yang kata, okay, ada juga yang sebut pasal the frog skin is covered in oil. Okay, that is a good point 3. Betul tu. Dalam gambar, dia hanya bagi statement oil cover the frog. Tapi kita punya jawapan berbeza sikit sebab kita kata oil tu cover the name of specific organ which is the skin. Bagus, okay. So respiration rate rendah, lack of moisture, the skin is covered in oil. Kena sebut skin lah sebab itu adalah dia punya respiratory structure yang terjejas. Okay, number 4, um, respiratory gases cannot dissolve to the skin, atau specifically oxygen cannot dissolve through the skin. Okay, so ada 4 point kat situ. Mana-mana 3 daripada 4 point. Tak kisah ya kalau kamu nak sebut respiration tu terjejas at the initial part of your answer atau the end of your answer pun tak ada masalah. Okay, as long as the cause and effect tu jelas hubungan dia. You can state the causes first. Nombor 1, oil cover skin. Nombor 2, skin lacks moisture. Nombor 3, oxygen cannot dissolve on the skin. Nombor 4, therefore respiration rate of the frog decreases atau less efficient. Boleh, tak ada masalah. Kedua-duanya pun betul. So there are 4 points there. Any 3 of the 4 points are good. Okay. Yeah. Alright, I can see that. Tinggal ada yang tinggal tulis satu ayat lagi. Bila tulis lagi satu ayat, dah cukup dah. 3 point. Very good everyone. Good explanation by all. Excuse me, teacher. Ya, saya. Can you screenshot one of the answers for... Boleh. Okay, thank you, teacher. Sama-sama. Boleh ajar, tak ada masalah. Saya tengah tunggu ada 2 orang tengah update jawapan ni. Oh, dah. Okay. Ya? Saya ada soalan. Contohnya kan, macam kalau katak selalunya darat bila dia, waktu dia dekat darat kan dia macam punya skin macam mengecut. Lepas tu macam bila kita splash air, dia punya skin tu jadi macam mengembang. Kenapa? Sorry Nuri, boleh repeat balik tak soalan sebab saya punya speaker masalah tadi. Sekali lagi Nuri. Bila dekat darat, dia punya skin macam mengecut, macam kurang dia macam mengecut lah. Tapi bila kita splash air atau dia masuk dalam air, dia punya skin macam mengembang sikit. Mungkin part of the moisture evaporate lah kot. Sebab tu dia mengecut sebab exposure to the heat energy in the surrounding kan. I think so lah. Okay, thank you teacher. Tengok, nanti saya kena check balik. Betul tak kefahaman saya ni. Tapi on top of my head, that is the explanation lah. Sekejap ya. Oh, okay, ada yang cakap the frog may die ya. Oh, okay. Boleh. Boleh die pun boleh. Sekejap ya. Okay, ada yang suggest untuk guna dia terpaksa depend on lungs lah. Okay. Sekejap, saya screenshot dulu satu. Okay, all of your answer dapat 3, tak ada masalah. Saya hanya share satu sampel saja. Okay, so the next part is mechanism of breathing atau breathing mechanism. Kita dah kenal structure, sekarang kita nak discuss macam mana semua structure ni bekerjasama to enable exchange of gases. So apa yang saya akan share lepas ni adalah series of tables sebab kita boleh nampak mekanisme tu
bila kita tengok masa sebab struktur yang terlibat adalah sama. Cuma apa yang struktur tu buat masa inhalation tak sama dengan masa exhalation. So sebab itu saya buat dalam bentuk table. Contohnya yang ni. Okay, so as you can see here dalam Google Meet akan nampak lah. Tapi dalam PDEC mungkin tak nampak dia punya apa differences tu. So for breathing mechanism in insects, the structures involved are abdominal muscle and trachea. So apa yang abdominal muscle buat that changes the air pressure in trachea that subsequently changes the direction of air movement. Okay. So cuba buat dulu. Semasa abdominal muscle, semasa inhalation, abdominal muscle ni dua je. Dia contract ke dia relax. Lepas tu kita cakap pasal volume. Lepas tu kita akan cakap pasal kesan dia kepada pressure. Dan kemudian kita barulah cerita, barulah air movement tu pergi dari mana ke mana. Okay, I can see here you have got the gist of what are the function of abdominal muscle and the subsequent effect towards trachea. Saya dah nampak dah dekat situ. Okay, yang pertama sekali ialah during inhalation, abdominal muscle relax. Okay, abdominal muscle relax. So bila abdominal muscle relax, okay, tengok gambar pada Google Meet ni ada gambar dia. Okay, masa keadaan oren tu abdominal muscle relax, masa keadaan merah tu abdominal muscle contract. Okay, so apabila abdominal muscle relax, the trachea volume will increase. So bila volume increase, pressure reduce atau decrease. Okay, so abdominal muscle relax, volume in trachea increases, air pressure decreases. Dia berlawanan lah. Therefore, as I can see here, air movement ialah air enters the trachea through spiracle. Bagus. Okay, let's take a look at spiracle. So, mari saya tunjuk gambar balik. So, keadaan yang warna merah tu pada gambar ini menunjukkan abdominal muscle tengah contract masa tu. Dan kita nampak semasa dalam keadaan warna pink, masa abdominal muscle contract, the whole body, the volume of the whole body decreases. So, macam kita tahu kalau volume decreases, maka air pressure in trachea increases. Bagus. So, air movement is out of the spiracle atau out from trachea into to the spiracle out of the body. Dua-dua tu pun boleh juga ya. Tak ada masalah. Okey. Okey. Bagus jawapan Putri ni. Okay, very clear cut. Okay, seterusnya kita tengok pula
Untuk sekejap ya. Oh, okey, okey. Ada yang tengah update lagi. Okey, okey. Tak apa. Update dulu. No worries. Okey, no worries. Boleh. Saya boleh tunggu. I give you another 1 to 2 minutes. Ya. Okey, saya bagi satu sampel dekat sini. Memang kita nampak macam mekanisme dia tu banyak kan? Tapi sebenarnya disebabkan dalam breathing mechanism ni, kita sentiasa cakap pasal inhalation, exhalation. Macam dia menggunakan structure yang sama tapi movement dia contradicting atau the effect dia contradicting. So kalau kita susun maklumat tu dalam bentuk table, senang sikit lah kita nak tengok apa dia punya essence. Nanti ayat kita boleh banner sendiri kan. Okay, now itu cerita pasal insect. Mari kita tengok cerita pasal ikan pula. So untuk ikan, dia special sikit sebab dia ada banyak pula dia punya structure dia kan. So untuk mouth, masa inhaling atau inhalation, masa exhalation, masa tu dia open ke close. Okay, so next ialah opercular cavity. Masa tu volume dia besar ke kecil, increase ke decrease. Sama juga dengan buka cavity volume, increase ke decrease. Dan kesan dia ialah masa tu pressure dia increase ke decrease. As I mentioned before, the size of volume is volume tu adalah opposite dengan pressure. So kalau volume naik, pressure turun. Kalau volume turun, pressure naik. Opercular valve pula, opercular valve ialah valve yang terletak betul-betul belakang operculum, dekat dengan, kejap ya, saya highlightkan kat sini ya, sebab dalam gambar ni tak ada. Tidak di label, bukan tak ada, tidak di label. So yang saya bulatkan merah ni, okay, opercular valve tu dekat situ. That is the position of opercular valve, iaitu pada kawasan yang dalam gambar rajah tu dia tulis gill cover close atau gill cover open. Gill cover tu adalah nama biasa untuk operculum lah ya. Okay ya. So yang saya highlight warna merah tu, saya bukan nak highlight arrow ya. Saya nak highlight itulah opercular valve atau injap operculum. So masa kita cakap pasal injap dia open ke close. And then direction of water lah. Okay, dia pergi mana? Oh, saya share dekat sini lah. Alright. Teacher. Okay, I can see that you are on the right track there. Okay. So,
apa kalau raises atau naik tu kita refer to the floor of buccal cavity kan, the floor of buccal cavity lah. Yes, I agree with you, memang ada satu step dekat sini, the floor of buccal cavity tu naik. So the floor of buccal cavity naik tu berkaitan dengan buccal cavity volume. Nanti bila dah siap lengkap semua ni, saya akan include explanation pasal the floor of buccal cavity ya. Okay, let's see here. Okay. Oh, macam-macam apa direction of water tu yang panjang sikit lah dia punya explanation kan. Okay. So, untuk mouth, okay. During inhalation, the mouth opens. Okay, at the same time, the opercular cavity volume enlarge atau increases. Buccal cavity volume juga. Okay, buccal cavity volume. Volume ya, volume juga. Sekejap ya, saya nampak kat sini ada reduce, ada lower. Teacher, sorry, saya kurang jelas. Kedua-dua opercular cavity dengan buccal cavity, kedua-duanya dia punya volume adalah increases. Dua-dua atau enlarge. Okay, opercular cavity volume dengan buccal cavity volume, kedua-dua volume adalah enlarge semasa inhalation, menyebabkan buccal cavity pressure reduce atau decreases pun boleh, tak ada masalah. Masa ni the floor of buccal cavity ke bawah lah. Okay, the floor of buccal cavity dekat bawah. Dan pada masa ini opercular valve tertutup atau close. Therefore, disebabkan ruang di dalam mulut dan pipi ikan ni, mulut ikan tu ialah buccal cavity, pipi ikan tu adalah opercular cavity. So, ruang pada opercular cavity, mulut ikan dan ruang dekat pipi ikan, kedua-duanya adalah ada volume yang besar. Jadi, pressure-nya adalah rendah. That is why when the mouth opens, the direction of water high in oxygen, rich in oxygen flows into the mouth. Okay. Semasa exhalation pula, the mouth closes and pada masa ni lah the floor of buccal cavity raise. Okay, saya nampak ada orang tulis raise tu. So floor of buccal cavity raise. Therefore, the volume of opercular cavity and buccal cavity decreases lah. Okay, so volume decreases, maka the pressure inside the buccal cavity increases. Disebabkan the floor of buccal cavity ni naik, isi padu buccal cavity ni rendah, maka pressure dalam mulut ikan tu tinggi, menolak air pergi ke belakang, pergi ke kawasan gills. So during this time, the water that is rich in oxygen will flow from the buccal cavity daripada mulut pergi ke kawasan gills, pergi ke kawasan insang. And keluar
pergi ke opercular cave. Sebab high pressure kan, this pressure will force the opercular valve to open, causing the water to be expelled out of the operculum. Okay ya, so saya ulang. Semasa exhalation, the mouth closes. Okay, the volume of opercular cavity and buccal cavity decreases. Volume dia jadi kecil, isi padu dia jadi kecil ya. Okay, kenapa berlaku? Sebab pada masa ni the floor of buccal cavity raise. Okay, lantai pada ruang buccal tu, ruang dekat mulut ikan tu, lantai dia naik ke atas. Menyebabkan isi padu opercular cavity dengan buccal cavity decreases. Maka pressure dalam ruang tersebut, the pressure inside the cavity increases. The high pressure inside the cavity will forces water to move to the back of the mouth, pergi ke belakang, pergi ke kawasan insang. So the water that is rich in oxygen will flow through atau in between the filaments and forces the opercular valve to open. Maka air tu, the direction of water is expelled atau move through the opercular opening. Okey, saya nak tengok dulu. Okey, apa sampel jawapan yang kita boleh ambil daripada kawan-kawan. Okey. Excuse me, teacher. Excuse me, teacher. Alright, saya ambil satu dekat sini ya. Alright, ada satu sampel jawapan kat sini. So, dia punya essence dia kat sini ialah apakah structure dia? Okay, structure dia ialah mouth, opercular cavity, buccal cavity, dan secara tak langsung peranan buccal floor jugalah. So buccal floor tu bila dia naik ke atas, barulah volume in the opercular cavity and in the buccal cavity menjadi rendah, decreases. So pressure increases. Okay. Sekejap ya. I give you another 1 minute to update sebab saya tengok ada tengah tambah ni. Okay, I give you another 1 minute to update. Nanti kita tengok kata pula. Okay. Sekejap lagi kita tengok kata ya. Sebab saya tengok ada yang macam nak update. Okay. So for the next part, kita tengok kata dan kita akan cuba beberapa sampel soalan lah. Alright. Oh, okay. Okay, teruskan update. Excuse me, teacher. Oh, sorry. Saya unlock screen. Okay, sekarang ni kita tengok kepada breathing mechanism for frogs ya. So for this particular slide, saya bagi kamu ability to draw. Tak ada apa-apa kena fill up ya, tak ada. Just kalau nak highlight important points ke, boleh lah. Okay, so untuk breathing mechanism of frog, kita hanya bincang breathing mechanism using the lungs only lah. Okay, so udara keluar dan masuk daripada badan frog melalui nostril. So during this time, okay, for inhalation, nostril buka, the nostril opens, the mouth and glottis are closed. So glottis tu apa? Glottis tu adalah satu structure yang mengasingkan yang separates between bucopharyngeal cavity
and the lungs. Okay, so glottis tu yang separate between the two lah. So when the nostril open, the nostril open, at the same time, the floor of buccal pharyngeal cavity is lowered. So as you can see there, ada arrow dekat situ. Arrow tu menunjukkan the floor of buccal pharyngeal cavity turun ke bawah, causing the volume inside the cavity increases, pressure decreases lah. Bila volume besar, pressure decreases. So the difference in pressure causing the air from the environment enters the nostril into the buccopharyngeal cavity. Pergi ke lung tak? Tak pergi ke lung lah, sebab masa tu glottis tutup. Mulut tutup, glottis tutup, buccopharyngeal cavity, the volume is very big, pressure is very low, so air move into the nostril, enters the buccopharyngeal cavity. So in the next part, the floor of buccopharyngeal cavity is raised, naik ke atas balik. So bila naik ke atas, udara ni dia ada dua jalan. Balik ke nostril ke atau pergi ke peparu. Kejap, teacher tadi ada. Oh, ya ke? Sorry. Saya check. Ada soalannya. Operculum opening sama ke dengan opercular valve and opercular cavity yang belah mana? Okey, saya kena tunjuk gambar ikan tadi balik lah ya. Sekejap ya. Kejap ya, sebab soalan ni berkaitan dengan ikan. So, the area right behind the mouth itu adalah buccal cavity. The area right underneath the operculum itu adalah opercular cavity. Okay. Betul-betul belakang mouth itu buccal cavity. Selepas buccal cavity, dekat area mata ikan tu, bawah tu adalah opercular cavity. Okay, itu soalan jawapan untuk nombor 2. Jawapan yang untuk yang pertama tu, yes, opercular opening tu dikawal oleh opercular valve. Okay, so opercular opening tu kalau nak buka ke nak tutup ke bergantung kepada opercular valve lah. Sama macam spiracle. So spiracle ni it is the opening, tapi the opening and closing of spiracle is controlled by a valve. Sama juga dengan operculum opening, the opening and closing of the operculum is controlled by the opercular valve. So Rabiatul, adakah saya menjawab soalan? Yes teacher, thank you. Okay, kejap ya, saya punya headphone. Kita kena cabut dulu headphone ni. Sorry Rabiatul, adakah saya menjawab soalan? Yes teacher. Okay, sorry. Saya punya headphone ni rosak agaknya. Mikrofon okey, tapi ni tak okey. Sekejap ya. Okey. Tiba-tiba komputer saya hang pula. Alright. Mari kita tengok yang pasal katak tadi balik. Okay, untuk katak tadi, kenapa kabel nak connected pula? Okay, so untuk katak tadi kita berhenti dekat the floor of buccal cavity raise kan tadi. Okay ya. Tadi kita tengok. Okay, tadi kita tengok udara yang masuk tadi semua parking dalam buccopharyngeal cavity. Now, the floor of buccopharyngeal cavity ni naik ke atas menyebabkan volume dalam buccopharyngeal cavity ni decreases. So bila volume decreases, pressure increases, udara tu nak pergi ke mana? Udara tu tak boleh keluar nostril balik sebab nostril tutup, mulut tutup, so there is only one way, to the back towards the glottis and the lungs. So glottis open, the air move from buccopharyngeal cavity pergi ke
lungs. Kemudian berlakulah exchange of gases in the lungs. So untuk katak dia special sikit sebab dia tak kisah macam untuk manusia kita cakap pasal diaphragm lah, intercostal muscle lah, barulah lungs tu kembang dan kecut kan. Tapi tidak dalam katak. The lung itself has the ability to contract, so that when the lungs contract, pressure inside the lungs increases, pushing the air back towards the glottis, lalu bucopharyngeal cavity, keluar ke nostril. So dia punya mekanisme untuk keluar tu direct dari lung terus keluar daripada nostril. Tapi masa inhalation tu dia panjang sikit cerita dia. Mula-mula kena masuk ke dalam bucopharyngeal cavity first dan kemudian baru bucopharyngeal cavity, the floor of the bucopharyngeal cavity tu naik ke atas dan menolak udara pergi ke belakang, menembusi glottis masuk ke dalam lungs. Dan exchange of gases berlaku, lungs pula contract, udara yang kaya dengan carbon dioxide pula keluar direct pergi ke nostril. Lalu jugalah bucopharyngeal cavity tu. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula humans. So bila kita cakap pasal humans, okay, we are talking about the function of different structures that last kali matlamat dia ialah untuk supaya volume of thorax cavity ni increase dan pressure dia decrease semasa inhalation. So apakah structure yang terlibat dekat situ? Masa dia tu dia contract ke, dia relax ke, dia naik atas ke, dia turun bawah. So ada 3 structure yang berperanan kat sini. Nombor 1, intercostal muscle. Nombor 2, apakah peranan rib cage. Dan yang ketiga, apakah peranan diaphragm, supaya bila tiga-tiga ni bekerjasama, it will increase the volume of thorax cavity. Apakah peranan external intercostal muscle, diaphragm and rib cage? To decrease the volume of thorax cavity. Okay. Tadi bila Nurin dengan Rabiatul nak tanya tu, memang untuk tanya pasal ni ya, pasal opercular opening tu ke? Itu je kan? Yes. Okay. Sorry. Saya punya headphone ada masalah kot. I have to change. Okay, very good. Okay. Siapa contract, siapa relax. Very good. Okay. So semasa inhalation, external contracts, internal relax. Tapi semasa exhalation, internal pula yang contract, external pula relax. Very good. Okay. Okay, very good. Okay, so kita tengok satu persatu ya. Sebab masa pun dah mencemburui kita. So during inhalation, I can see from your answer here, external intercostal muscle contract, causing the rib cage to move upwards and upwards. At the same time, the diaphragm muscle contract becomes flattened.
So the combination of ribcage naik ke atas and diaphragm jadi flat will increase the thorax cavity dan pressure inside the thorax cavity pun decrease. Therefore, the air will be forced into our nostril towards our lung. During exhalation pula, intercostal muscle pula yang contract, which will pull the ribcage downwards and inwards. At the same time, diaphragm muscle relax, making it go back into its normal dome shape. Kan? Bentuk dia bentuk dome lah. Untuk exhalation tu kena tulis ya, dome shape. So the combination of a dome shape diaphragm and also since our ribcage dah turun ke bawah dan ke dalam menyebabkan thorax cavity, the volume reduces. So pressure dalam thorax cavity ni menaik, memaksa udara di dalam thorax cavity ni keluar daripada kita punya lungs pergi ke nostril. So mungkin kalau kamu ada refer kepada other references, dia tak sebut thorax cavity, dia sebut thoracic cavity. Itu maksud yang sama ya. So kalau kamu jumpa thoracic cavity, sama, it refers to the thorax cavity. Apa ya saya nak sebut tadi? Thorax cavity ni is the cavity in between our ribcage lah, yang ruang yang dilindungi oleh kita punya ribcage ni ialah thorax cavity ya, rongga thorax atau rongga dada. So anak-anak, bila kita discuss breathing mechanism, kita kena identify biasanya melibatkan muscle lah. So muscle apa yang contract atau relax menyebabkan cavity tu volume decrease or increase, and then subsequently causing the pressure inside a cavity to increase atau decrease. Kemudian barulah kita cerita pasal the air movement jadi apa. So mechanism untuk inhalation and exhalation for most organism, minimum step dia ada 3 atau 4 lah. So it can be a good essay untuk description. Kalau essay untuk description, untuk describe inhalation and exhalation, markah 6 hingga 8 markah. And it is also a good questions for bukan KBAT question, like application question. Misalnya kalau dia bagi kita ada nanti kita akan belajar satu penyakit ni nama dia muscle dystrophy. So bila orang ada penyakit muscle dystrophy ni, dia punya muscle degenerates over time. So apakah kesan dia kepada dia punya breathing mechanism misalnya? So kalau dia mengalami penyakit muscle dystrophy, muscle reduce atau damage atau decay over time, maka intercostal muscle tu akan terganggu lah function dia dan sebagainya. Nanti hari Rabu kita akan cuba soalan ni. So kita tak sempat nak buat soalan application. Esok kita try buat soalan application dan kita akan discuss 10.3 dan 10.4. So what is your reflection for today's discussion? For the first part, kita dah discuss mengenai what is the name of the structure, what is the characteristic of the structure and the function, name, characteristic, function. And then for the second part, kita tengok dia punya proses lah. So apakah the name of the structures involved, and then during the process, structure tu tengah buat apa, tengah contract ke, relax ke, atau betul volume dia increase ke, decrease ke, pressure dia increase ke, decrease ke, dan menyebabkan udara masuk atau keluar. That is the essence lah. So what do you think of today's activity? Ada apa-apa part yang masih lagi perlukan penerangan lanjut ke dan sebagainya? Okay. Nak memorize lah. Yes. That is the biggest struggle ya. Saya faham. Nak memorize the process tu, itu kalau untuk breathing mechanism ni yang kompleks sikit ialah dekat
Dekat ikan dengan katak lah kan. Okay, tak apa. Dia bukan, I don't believe in slow learner. Kalau kamu ambil bio, kamu memang bukan slow learner. Tapi mungkin sebenarnya saya sendiri sebagai cikgu, saya kena cari alternatif lain lah, penjelasan yang lain lah yang mungkin lebih sesuai dengan kamu. Sebab ada setengah orang, dia faham bila ada banyak gambar-gambar kan. Okay, kan ada setengah orang bila diceritakan dalam bentuk ayat lain ke, dia boleh faham kan. Tak apa. Nanti hari Rabu kita cuba beberapa soalan. Mungkin masa tu bila apply dalam different situation boleh nampak sikit lah macam mana kita nak buat description dia. So Alhamdulillah, so sorry for taking 2 minutes of your time. Thank you so much for all of your responses and all of your questions. It gives me some insights on what to address in our Wednesday class ya. So sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. See you on Wednesday. Thank you, teacher. Welcome.